राज्य सरकार जितेबाला शिक्षा व्यवस्था को गोटे स्वतंत्र दिग एवं परिवर्तन करने को निर्दिष्ट नीति नियम लागू कर समय अनेक स्थान में किसी शिक्षा व्यवस्था गोटे ओलटा दृश्य देखा मिलूँ। आम आज आसी पहुंची अस्तरंग ब्लॉक शिशु पंचायत जो केउटजंगा प्राथमिक विद्यालय रही प्रकृत में वास्तव दृश्य ये विद्यालय परिसर संपूर्ण जराजीर्ण अवस्था या आज गोटे विवाद सामना को आसी किछि ग्रामवासी एवं तांकर जो वार्ड सभ्य रही स्कूल कमिटी रही आज प्रधान शिक्षक को घेरी विद्यालय दीर्घ दिन हम कम होनी जो रंग होनी विद्यालय शौचालय व्यवस्था कहले अत्यंत दयनीय अवस्था रही शौचालय तार बिल कर शौचालय व्यवहृत हो पारना तापर आउ गोटे दुखदायक कथा ये मध्याह्न भोजन प्रस्तुत होनी जहाँ नहीं आम पाखे किसी ग्रामवासी मैंने अच्छा विद्यालय कर्तृपक्ष सहित किसी आलोचना क्लस्टर आसी पहुंचते आम कि मतामत नवा भाई आप परिचय टे देवे कौन कहे केते वर्षर विद्यालय विद्यालय तो बहु वर्षर किंतु जो प्रधान शिक्षक ये अच्छा अशोक कुमार बारिकी से प्राय 14 ରୁ 15 वर्ष ये रही तो आमर पिलांकर प्रथम कंप्लेन रहा से पिला भलसे पाठ पढ़ा पढ़ी कर आमर कंप्लेन रहा विडो पाखे रहा तहसीलदार मैंने आम बीओ पाखे रहा आम 14 वर्ष है अपिल कर आसुचु सार को बदली करा आम कथा कहीं शुणुना बारंबार भी दरखास्त हाथ रही आम भी आसीचु किंतु मेन प्रोब्लेम हूँ स्कूल 14 वर्ष है कौन जो स्कूल होता नुआ जी कलर से कलर लाट्रिन टे पान ना कि पानी कनेक्शन भी ना छोट छुआ लाट्रिन बसा निजे शिक्षक भी कौटी लाट्रिन जाऊँ आम भी मैंने आम भी जापरू आज तो रंधा प्राचिका रंधा कर बंद कर रंधा करने कालीर घटना कौन होती आज्ञा पिला ये मेडिसिन दौले सारे आम द्वितीय सारी जी अच्छा गंगाधर सारे पूरा स्कूल गोटे अतड़ी खसला चारिपटे फाट हो गलानी पिला मुंड पर काली पड़ा काली केस को लेकिन आम आज प्रधान शिक्षक को घेरी प्रधान शिक्षक आमको किसी उत्तर दौना से कहते आम टे समय दियो आम आज स्कूल बंद करूँ पिला पढ़ा आम दबू ना कलर 14 वर्ष है कलर ना कलर पैसा आसी कि न आसी 14 वर्ष है मीटिंग मैंने ग्राम जो मीटिंग जो कमिटी मैंने स्कूल कमिटी तार मीटिंग ना चेयरमैन को पचारि पारे स्कूल प्राचिका को पचारि पारे कौ हिसाब से दयनीय हिसाब से स्कूल चलती आप चिन्हाधार करते देखो स्कूल फाट हो काली फाट हो संपूर्ण दयनीय अवस्था जो विद्यालय रही कहवा कथा गत काली से जिते सीमेंट जो पलस्तरा खसी आपण गोटे वास्तव दृश्य मुझे कैमेरा पर्सन को अनुरोध करेंगे ये जगह आप देखु ये भाव में ये स्कूल मेंटेनेंस काम किभली करा 14-15 वर्ष तलर बिल्डिंग एटा कंस्ट्रक्शन जो ढलई खसी पिला पड़ी जहाँ को अभिभावक मैंने नहीं अभियोग आनी आज प्रधान शिक्षक से बाबद प्रश्न पचारि प्रधान शिक्षक कौन तर मतामत रखिंट कि ना से बाबद आम कहीपर ना आ गोटे दुखदायक कथा अंगनवाड़ी गृह थी अंगनवाड़ी गृह स्कूल परिसर चलुची से छोट छोट शिशु मैंने आपको गोटे वास्तव दृश्य आम देखे ये जो छोट छोट कोमलवती शिशु मैंने अंगनवाड़ी के आसती शिक्षा नापी से कौ परिवेश जो आप देखो संपूर्ण प्लास्टर फ्लोर भागिकी गदा मराई साप बेंग ये आतजात होती किसी समय पूर्व से माँ मैंने आसी पिला छाड़ापी आम जहाँ शुणुलु यही परिवेश ये कोमलवती शिशु मैंने ये पाठ पढ़ुं ड्रम थुआ मशाकर ये देखु कौ भाव अपरिष्कार अपरिष्कार भाव ये परिवेश रखा जाए अपरिष्कार परिवेश भितर ये छोट छोट कोमलवती शिशु मैंने पाठ पढ़ुं ये किसी अनावश्यक मेडिसिन पड़ी टैबलेट गुड़ा पड़ी अलिया आवर्जना भितर अंगनवाड़ी परिसर स्कूल परिसर कि अंगनवाड़ी गृह नथी अंगनवाड़ी कार्य चली यहाँ अंगनवाड़ी दृश्य आम आपको सीधा नहीं प्रधान शिक्षक अच्छा सहित आलोचना करवा कहीं भितर गोटे दुखदायक स्थिति सृष्टि कहीं आसी आज अभिभावक मैंने विद्यालय मेंटेनेंस कार्य करा आम आपको सीधा प्रधान शिक्षक को नहीं प्रधान शिक्षक ये बाबद कौन मतामत दौरान सीधा आलोचना करवा ये जगह किसी अभिभावक बसती आ प्रधान शिक्षक यहाँ हूँ विद्यालय विद्युत कनेक्शन आपण मैंने सीधा देखु एटा पुराना कनेक्शन थिला आज पर्यंत विद्यालय को सरकारी स्वीकृति प्राप्त विद्युत संयोग करा जाए नहीं आगो को ग्रीष्म प्रभाव जारी होता बेले पिला माने किभली बिना विद्युत रे पाठ पढ़िबे ता भी गोटे प्रश्नवाची सृष्टि करछि आमे प्रधान शिक्षक पाखु जिबा सर कोन कहिबे
ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କେସ୍ ବିଷୟରେ ଠିକ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କଣ କି ଆମର ଖାତା ପତ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ବି ବ୍ଲକ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ମୋର ଏଇଠି ରହିବାର ଅଛି ନା ମତେ ବଦଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହିସାବ ପତ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଏଠି ଆସିଥିଲା ସେ ପଇସା ଫେରି ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସ୍କୁଲ ପଇସା କାହିଁ ଫେରି ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ସହଯୋଗ ନାହିଁ ଆମର ସ୍କୁଲ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗଠନ ହେଇପାରିଲାନି ନା କିଛି ହେଲାନି ସେଠି ସେଟା ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ପଛରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ପଛରେ ଆଲୋଚନା କଲେ କଣ ହବ ଆମେ ତ ଡାକିବୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବେ କୌଣସି ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ବିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ ଏଠି ପଲସ୍ତରା ଖସୁଛି ପିଲାଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାଲୁଛି। ଆମର ଦିଟା ପ୍ରେସ ହେଲା ଗୋଟେ ଟିଚର ଦୁଇଟା ଟିଚର ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଟିଚର ହେଠାରୁ ଆମ ସେଠୁଆ ଟିଚର ମିଛ ଟିଚର ଏଇଟା ଅଫିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆବର୍ଜନାମୟ ପରିବେଶ ଯୋଉଠି ମଶାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି କେମିତି ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପରିବେଶକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବେଳେ ମାନେ ପାଣି ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ମାରି ଏଠି ଜମା ହେଲାଣି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମର ପାଣି ଏଠି ଗଳୁଛି ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖାଏ ଏଠି ପାଣି ଗଳୁଛି ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କହିଲେ କଥା ଶୁଣିବାନି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୋଟାମୋଟି କହିବା ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏଠି କମିଟି କି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ସହଯୋଗ ରହିନି। ଆମର ଶିଶୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇଥିଲେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ଟିକେ ରଖିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସିଆରସିସି ଶିଶୁ କ୍ଲଷ୍ଟରର ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଖବର ପାଇକି ଆସିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛି ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଠାରୁ ବୁଝୁଛି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଉପର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବୁ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ପରିବେଶ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ତାପରେ ହଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଏଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବିଲ୍ଡିଂ ବହୁତ ପୁରାତନର ଯୋଉଠି ପଲସ୍ତରା ଖସିଛି ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବୟାନ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ତୃତୀୟ କଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ତିନୋଟି ମୌଳିକ କାମ ବାକି ରହିଛି এইটাକୁ କେମିତି ପରିପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି प्रावधान अच्छी किसी नियम कानून अच्छी केमी आम लाइन टा संजोग करूँ। सारे स्थायी पट्टा नाला से आप्लाय कर पट्टा पाई लाइन व्यवस्था करदे परिवेश सुधार आम चेष्टा जारी रखीचु करूँ। तापर आउ जो कथा कहली छात खसी छात पुणा छात खसी जाइए तार केमी रिपेयरिंग कराव तार केमी पुनरुद्धार कर सुरक्षित हो पार। मोट कथा आम पिलांकर माने यथेष्ट सुरक्षा शौचालय गुरुत्व दिया प्रत्येक विद्यालय छोट छोट शिशु बालिका समस्त सुरक्षा विद्यालय शौचालय को गुरुत्व दिया आम शौचालय देखी कम प्लान बस किंतु कार्यकारी ना पानी संजोग नहीं कौन कह तो होनी आप तो जहाँ अनुभव कर बारंबार कहूँ शौचालय व्यवहार करूँ सी करूना प्रति आम दृष्टि आकर्षण शिशु पंचायत सीआरसी सारे आसीथिले जहाँ हमको बयान दौले से अभियोग नहीं सहमति प्रकाश करछन्ती एवं आगामी दिन में मंडल शिक्षा अधिकारी हूँ जिला शिक्षा विभाग सहित आलोचना करेंगे किभली या कार्यक्रम करहब ता से आग को अनुधान करेंगे कर्मकर्ता सहित आलोचना कर विद्यालय मरम्मति हो शौचालय व्यवहार हो केमी प्रोग्रेस हम और विद्यालय भित्तिभूमि सुदृढ़ हम से दृष्टि देवे। ये हूँ संपूर्ण विद्यालय परिसर आप देखु ये फैन अच्छे जहाँ आम वास्तव दृश्य देखुलू ये कि लाइन ना लाइन कि अच्छी कि विद्यालय को लाइन जाए कैमेरा पर्सन अनुरोध करेंगे देखेबे समस्त स्विच ऑन कला भी ये विद्यालय पंखा घुरुनी बाहर ग्रीष्म प्रभाव ये छात तले कुनि कुनि पिला माने बसछन गोटे कहवा तुम गरम लगुनि लाइन नहीं थी कहीं लाइन नहीं
ଏଠି ପଙ୍ଖା ପଙ୍ଖା ବୁଲେ ନା ବୁଲେନି? ଜମା ବୁଲେନି। ଗରମ ଲାଗିଲେ କଣ କର? ଯାହା କହୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାହା ବୟାନ ଦଉଥିଲେ ଏଠି ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭବ ହେଲେଣି, ମାନେ ସେମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏଠି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଖରା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଏ କେଉଟଜଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଠି ପରିବେଶ କୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ଶୌଚାଳୟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହରାଇଛି ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ସେ ଯାହା ମତାମତ ଦଉଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହବ ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପର ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଏବଂ ସେଟା ଦେଖିବା ସେଟା ତାଙ୍କର ମୌଖିକରେ ରହିଲା କି କାଗଜପତ୍ର ରହିଲା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମରାମତି ହବ, ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିଚୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇବ, ଏଥିପ୍ରତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେତେ ସଜାଗ ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କେଉଟଜଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂଷଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।